Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahli PJ sekalian. Hari ini saya nak buat satu video berkenaan dengan momentum. Okey, topik yang saya nak bincangkan adalah berkenaan momentum. Saya tahu ahli-ahli PJ sekalian banyak yang dah orang cakap dah power dah power, tapi video kali ini kita nak refresh balik kita punya pemahaman berkenaan dengan momentum. Dan apa yang saya sampaikan dalam video kali ini is basically my knowledge lah, pemahaman saya, and I would say also my opinion apa itu sebenarnya momentum. Okey, kepada ahli PJ sekalian, korang sepatutnya dah tahu dah macam mana cara kita kan, cara kita trade, style kita trade kan. Dan banyak term-term yang saya dah explain dekat korang semua, dan obviously kalau kita bercakap mengenai momentum, kita akan merujukkan kepada term initial demand candle. Okey? Ataupun kita panggil, kalau satu candle kita panggil initial demand, kalau multiple candle kita panggil sum. Okey? Sum tu apa? Kalau yang tak ingat tu, pergi balik check video-video yang lepas, video-video yang awal yang saya buat berkenaan dengan sum. Okey. So, kita as a trader, kadang-kadang satu benda yang kita kena faham, bila kita trade ni, kita kalau boleh, kita tak nak macam robot tau. Of course, memang betul, kita kalau boleh nak execute kita punya trading plan, kita punya entry, kita punya stop loss semua macam robot. Tetapi at the same time, kita nak faham juga kenapa kena, bila kita trade ni, kena ada initial demand candle. Kenapa kena ada sum? Okay, SUM kan, sum. So, benda-benda ni kita kena faham. Bila kita faham, so lagi kita akan lebih percaya dengan kita punya trading system, keberkesanan trading system kita. Sebab itulah penting kita faham price action punya movement, psikologi behind that price movement. Okay, so seperti yang kalau kita tahu dan kita belajar dah, ada PGE semua dah belajar berkenaan dengan initial demand kan. Okey, kita tengok kotak Ewin ni. Kotak Ewin ni kita boleh perasan dia naik dengan banyak Dia naik banyak, dan this is theory becomes real lah. Okey, apa yang kita belajar semua teori kan. Tapi at the same time, kita kena tengok, kita kena backtest juga dengan real chart, so that kita kena pastikan teori kita ni berkesan lah. Okey, maksud saya bukan berkesan, teori kita ni betul lah. Okey, dan of course teori yang saya bawakan dalam grup ni pun bukanlah teori-teori yang saya reka sendiri. Teori-teori ni pun saya belajar daripada trader power yang kat US semua kan. Okey, so untuk kata Ewin ni, kita tengok pada bulan Januari awal tahun ni, tengok dia buat kenaikan candle ni. These two candles. So kita panggil this one is a initial demand candle. So bila mana dia membuat candle initial demand, apa yang kita tengok adalah kita akan tengok dia punya volume. Of course, dia punya volume, dan besar candle tu kenaikan harga. Bila mana dia buat initial candle tu, dia punya volume dan kenaikan harga dia. Kalau kita boleh perasan, dua candle ni saja, kita tengok candle pertama dia naik 15%, dan candle kedua dia naik 27%. Okay, so kalau kita plus minus, kita campur dua candle ni, dia naik dalam 40% dalam 2 hari saja. Okay, so this is what we call as a momentum. Dan seperti yang saya cakap dekat awal video tadi, kenapa kita perlu trade dengan momentum? Why we need to trade with momentum? Okay, apa psikologi behind this momentum? Okay, psikologi ni adalah kita hendak bersama-sama dengan smart money. Okay, bila mana ada candle yang membuat kenaikan banyak macam ni, with this kind of volume, okay, itu bermaksud ada satu entity, okay, yang kita panggil sebagai smart money, yang push that kind of price, that kind of this movement. Okay, ingat kita punya mantra ataupun kita punya pemahaman, retail trader walaupun dia ada duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, dia tidak akan mampu untuk push this kind of movement. Tidak akan mampu. Okay, unless kalau dia maybe retail trader ni dia ada gang dia kan,
Yang ni ada 10 juta, 20 juta, maybe dia pun boleh buat lah kan. Tetapi mostly memang diorang tak akan boleh buat. Kita lah retail trader tak akan boleh buat. Okay, modal kita tidak akan boleh push this kind of harga. So obviously bila ada kenaikan harga macam ni, kita memang suspect, kita memang expect memang ada smart money lah. Smart money. So bila mana kita trade kan, kita aim counter-counter yang ada smart money, okay, dia akan maksudnya bila mana kita trade bersama-sama dengan smart money, kita berada di dalam counter yang smart money ada, the possibilities kita untuk membuat keuntungan dekat counter tersebut adalah tinggi. Maksudnya kita naikkan percentage kita lah untuk to be right in the market. Okay, so this is bagi saya one of the criteria yang ahli-ahli PJ wajib faham. Dan saya video kali ni saya just nak buat refresher saja, so that korang akan faham kenapa kita perlu trade with momentum. Okay, so this is the reason kita nak bersama dengan smart money. Okay, dan kita boleh lihat counter EWIN ni, this is only one of example lah. Okay, dan kalau kita study banyak chart, kita akan nampak pattern yang sama. Counter-counter yang buat kenaikan yang banyak mesti ada this kind of movement first. Dia akan buat kenaikan dia push harga dulu, and then dia consolidate, lepas tu dia naik lagi. So dekat sini kan, kita retail trader, kalau memang of course kita tak boleh nak cash this counter from bottom. Okay, maybe ada cara dia, mungkin kita tak tahu, tetapi untuk kita style ahli private group upbeat, kita tak akan cash from bottom. Kita akan tunggu dia buat initial demand, dan kita akan entry dia ke area dia sini, and then kita akan sell half. Itu lain cerita lah, itu dah lain, dah masuk ke SOP yang lain. Okay, tetapi just untuk video kali ni just nak refresher dekat ahli PJA kenapa kita perlu trade with momentum ataupun kita trade with initial demand candle. So kita boleh nampak dekat sini. Okay, let's say lah kalau kita dapat cash the counter from here, right? Okay, kita dah tengok dah boleh cash 100% movement. Okay, with 100% movement kita dah boleh cover banyak loss kita. Okay, so kita swing trader tak perlu win rate yang tinggi pun. Okay, even 30% win rate pun kita dah boleh buat profit dalam market. Okay, so saya rasa itu saja, very quick video berkenaan dengan momentum. So terima kasih kerana terima kasih kerana sudi menonton. Okay, so kita insyaAllah saya akan buat lagi video-video yang akan datang. So stay tune. Okay, Assalamualaikum.